Bungkam jotono puilano tini oro faisok wene joto media person rongno ang lamsogo hambaya pharo tini hambai group ni torkoi tini jeng press meet ma phaimani karon ha kaisano kokti salo jeng event ek mas doriya kaisa matter nubi tongo prothom news o phaika koti taka niye hambai group hawa hane kaisa news o phaika chigonte dekhai protibadi kolomo after that ang abo oro torun kanti deborma ani kahani sujak o jagao yang torun kanti deborma no thungkhaika are nungbai to ang siring siring khaise kaglaiyo ge boslai se kaglaiyo ke nungle tamo compromise ngle se kaglaiyo e compromise mani go chini oro leta tongo bank ko chung mani agent ro maidi ompora bobai tamo condition no compromise ngai kaglai mani chung pura oro sujak tomo evidence ge kaglai mani ulokai botte kisa tamo khaika ani mungai ang gari khoboro nei allegation thepao o gari ani sengkha ang bahai ke bini gari khokha obo question phayo number 1 bo mia press meet khaika kaisa press meet ang bor kaisa kok o mona musugo bono kifila musugo bo saka je down mani rimani bai estuman rimani bai gari malik ingya ha tubuino nung soino sao gari rimani ingya but और कैसे बो भाई जखन जों गारियाव गारि रो पाइले गारि थाइसानि कगे और चारटा गारि दं टोटल मालगारि तीनटा टोटल पांचटा गारि दं माने काइसा गारि आं बेग रिखा कंपनी नो बो भाई रिलेशन हामयांगै बो बेलाय अबो साइतो गने अबो खाइयोने सितो गने न अनेक कष्ट रगने आं काइसा गारि कंपनी नो बेग रिखा ते तीनटा ट्राक और एक्सीबी थाइसा बिनि मुङै दं माने लास्ट जखन बो भाई केरें काहाम दंलाय पुरो जों मिला मिसांगै पाइलाय माने ताबो कोक्ति सालो ता फाइका बोबाय जों कम्प्रोमाइज जों लाय माने बो मालगारि न नानाय पुरो किस्ति गा जे चिनि लोन दं नाय जों खरंनाय मिलि जे लोन नालाय माने अबनो बस सुनाय नि साका सुनाय ने बो गारि रखलां थांगा कोक्ति सालो तेसा ना एक्सीबी आनि बन्दको लायका आं बो साइमानो डाउन माने नांगरो मुंसिमि से बिनि एस्टुडेन्ट्स बो आंरो न नाके आं स्टेटमेंट तो आंरो मीडिया पर्सन जतन स्टेटमेंट लिखा ते कैसा काय बो ओ जगह जे कक सामानि ते कैसा जे ओ गारि रंजित देबरमा यूज खायो नै चिनि खरांनि मालिक आं रंजित देबरमा बाय आं माहाय के रिलेशन कसी करे आं तानि आनि गारि बनो रिनायबा आं रंजित देबरमा तानि आनि गारि रिनाय आं काना बगैसे पायो आर कोनो दिन बो चैलेंज खायो जे आईटीसीलो चेक खाइके साइमानाय नै चेक खाइबो नाय दिन मीडिया पर्सन रो जतो तंग और दफानि सिनाय रक करन रक्तेबो तंग कोनो दिन दे आनि गारि ओ प्रेस तानि प्रेस नि थेपा जंनाय तंगबा और प्रेस नि आं प्रेस जेब्ला आं तानि प्रेस नि थेपा नाय ते कैसा काय बोते के अनेक गोबां एलिगेशन थेपा का कोटी कोटी रांनि हनै अरे बाबा रे निनि मुंगै गारि खाय नों न इंस्टॉलमेंट सुनाय बले और राजेश त्रिपुरा ता गारि ता मानिया गो देबा गारि नों कैश खाइलां थांगा आं सिमानि मते खाय बो अनेक जगह डिउ तंगो बयनो रिथाय रिजागिया चेक रि तनजाक आंबो रि तनजाक बो चेक रो आं मानथाय तानथाय न हिसाब खाइले जखन कागलायफोर बाना चेक रो रि तनजाक इवेन अबो सिमिया ते गोबां एलिगेशन दं आं वन बाय वन जतन तिनि साइ खना रिनाय तामो लाइबुमा दंबो बाय गुबै लाइबुमा आं बहाय ताताल साइमिया ते कैसा काय बोनि जे ताबो सरं जातिरक जे बिनि न्यूज आव खाइमानि मिया जां नुखा बेलेन दुखुमान खांगो कग्रंग सावै आज ए फैमिली मेम्बर हाइकेन तंगलाय मानि बोबाय बोसाका नगो चाव थं इ चाव नंगलायो बाक्सा फैमिली हाइकेसे तंगलायबा आं बासा के बिजनेस के काय उनके बिनि मोय इवेन बिनि मोय गारि पाइसे आं कैसा एग्रीमेंट से खाइजा गया के बिलीव तंगलाय मानि आं बिनि मोय गारि मारियो आं बिनि मोय डाउन मानि दो आं तनि स्टेटमेंट से तो आं जतो मीडिया न रेडी बायखा गारि डाउन मानि रिमानि गारि बडी सुना मानि पुइजन त पैसा आनि अकाउंट नि सांग ट्रांसफर खायो इवेन आनी ए टू जेड आनी 7टा कंपनी तंग हामबाई ग्रुप ट्रांसपोर्ट होते स्टार्ट खाए हामबाई ग्रुप के ओ पियाज रसुन आलू होते स्टार्ट खाए हामबाई ग्रुप नि मेन अकाउंट नि पर्यंत बो 7टा चेक बिनियागो अबन बो मिसयूज खाइका अबन बगे जों केस बरिखा जों अबन किसा फुंगलायनाय जे केस रिमानि तैयो अमके थांनाय 25/5/2022 जों कायसा बजं नगर पियो बिनि बगे बिनि मुङै केस खाइका मा खाइका जों बाय दंगै
Tamu ke bo one by one check bini ya bo jono kifilir din ka bo kifilir ya. Emin ke office ni system 3-4 ta botlang thangka je jaga chini pura customer ni data chini profile chini samung chini buskang ni plan tamu company ni everything tongmani. Bo sao hambai group by boni kuno kereng kerei nei. Hambai group by kereng kerei ya bini. Bo hambai group ni kuno ya but hambai group bo ang jokon out of station tongo bono kisa naidi khne as a faith good faith ang bon naidi ni mani bo naidi o jago bo as a vice chairman hne duplicate kagos sanamoi bo public ni obo khaika chini onek jaga ni rangti saka like nini bank ni project tongo chini agri project o jaga ro ni rangti saka bo tabu Punjab National Bank and Gramin Bank ko search khaike o mannai abo tabu police inquiry khaito ang sayani tongmani karon ang সংবিধান no bisas thayo সংবিধান se thangnai raida baise thangnai সংবিধান ni upor jon kun ke boya oboni bage ang atodin media ni bus kang thangyangi tongmani but bo again and again allegation thepai tongha chin company ni reputation zero ngi tongha bini karone ang case bu khayo obon problem solve khain nai manse te kaisa kai ei je 10 lakh allegation thamni thangnai chin kaisa manipur ni cement ni customer bo bono bojona check dikha 25/3/2022 ni but bono botam khaika 13/3/2022 bo kaisa fake o company ni certificate abo city sanamoi bank manager na rekha nor bank manager ni oro clarification nai mano bo sanai inga ang bank manager no singmani nung bo basic ko payment khaika ke bank manager na bo ya faro bank manager sanai ya faro inga ang tam sasinai ye botam khaika ora no ani company ni account no dakha je to company check ba bo nai di one by one bini account transfer khaina ka and bini bihi pijansi sribani hne bini bihi ni account bo transfer khaina ka atte kaisa khai o check jang bimani bini staff gas agency staff Bikram Deborma hni tongo bo receive khaitlango nor jotono nai man nai Bikram Deborma ani office phaiye o check no ang bono receive khai rohor ka ang saka chini account department do da torno ready bo jate time to time check lago gi dithong and mal disbas thong mane kan chini ma rang phayang ke company kun din mal disbas khaya obon tui ang obo to affair khaika police nai tu bi tong obono to bi tamo chinta ni evidence tong ga ani ko khai bo judi hambai group ni kun sing yang khai bole tamani bagai chini hambai group ni rang no 900 khaika not only that omo khai kaisa parse te kaisa saka bol hambai group ni accountant dia nai ang no kaisa tungna musungo bo judi accountant yang khai omo khai alu seleng mani chini je khusra mal seleng mani je bo daily rang receive khai mani o jaga o naidi 42 lakh upor rang tong 42,52,000 upor rang tong bo receive khai mani inge receive khaioi bo obo pura rang bo receive khai mani ang media rong no joto media friend rong evidence dibai ka emon ki chalan sign khai rang tlang mani pujunto bini evidence tong bo again and again sai tong ka je Raj Tripura ni chawan are Raj Tripura sa ka ki nung kut thangdi nung bhai ke buni allegation thabai man hai khaye nung sana ni right tong সংবিধান nono ro thana to ani pajak bia nini pajak bia kut ani pajak bia nini pajak bia aino se kok sanai ain bai se kok sanai nung right da sa ke nin thangdi na ate ke se kok saka bo je hambai Rajesh Tripura by bokuno partnership kare nai bo kaisa company o just only bo 5% ni se owner chini hambai food production or ni bo 5% ni owner bono rimani karon kai apro hambai group ni je abotong nai loan sector o kaisa mortgage nangmani condition kaisa no bini rang khoksabo nangya bini land no chini company bagai mortgage nai but bo bono rilia an thokha ano rinai hene bini land no rilia bo bini awsthale bi obono sai bo onek document saminar ka chini company ni rang bai bini A to Z company ni samong bini gas agency ni samong bini GST ni samong everything chini company ni staff ro cheng au khaika joto bini file maintain khaika bo sa 2020 malai hone angte kaisa kok sanamu sungo
o jagao ani account ni 73,54,872 rupees ani personal account ni bono transaction khaika no ni buska ang kisa bono rom nai media rom ang joto moto ribai kha tefon ang te oisa rom nai quotation এই যে নাইদি ang ani Hwnwi app bai ani mobile personal app bai loan sengya kha apro ang bono 2018 ni simi rang rimani bosau 2020 je ang sini layo bo ang bai nei কিন্তু যদি 2020 sini lai kan kai 18 le bahai ke royal bata sir to Rajesh Tripura rang dikha tani bagi dikha na अब तो क्वेश्चन 5 le nung sukia saya pro nung malti samia pro nung hambaigro ni oron rang sangka nung no chung payment na dikha bini porikha or anglo pusung bhai ke mana kha sanai sini company ni rang bo 2-3 বছর ধরে রিয়া last to bini mungai loan khaise tarpor bo jono 45 lakhs rang back robo bo 73,54,872 rupees chini oro namani loan mani age bini porikha bana 45 lakhs rang back roi saka amphai ani to rang di paikha ani loan installment of remia ang saka bunda da ngai nang kaisa samkhai mano ang hambai group transport hani khlugi tongo ang no daw mari roano ang no body sinamano ang no installment roano no kisam misa ri roano ba installment ni sui roano je nang ta 50 lakhs 70 lakhs ni loan namani gai nang nini mungai ang gari kisa khaira na jay tani bagi bini mungai gari khaika ani mungai khaima khamo abo question phai public question khane karon kaisa CGT MSME o 2 কোটি ni upor loan ngia kaisa borong ni mungai ani mungai 2 কোটি ni loan factory loan ongai paija bini karon ang te 2 বছর pore bade loan maya CGT MSME o karon gari rokhe joto CGT MSME o no finance ngo without call letter mane guarantee na ngia obo khai nge obono bo faida tisaka nge o gari ro bonai di tebo tongko mal gari ro erpore kaisa ani question khai bo jodi gobai gari ni malik khang khai tamani bage bo delivery manaya showroom ni borok bontani sinia daun mani busuk ri butam ke sia insurance borok busuk sase sia bo insurance busuk nang sia driver sobo sia driver ni beton busuk sia joto driver ong relation mano jodi bo malik khang ke tani bage bono nugia sia ang to bini employee but both chini company ni accountant chung to proof bikha ang tam torun kan di debon mani employee deba angle tani bagai boss how bo thanawa ang bini manager nei how it possible become a company CMD of Hambai group bahai ke bini manager man ang boro kaisa kok so te kaisa ang kok sanai omokai chini state government by MU sign thaimani chini Hambai group 80 crore ni memorandum sign khai chung finance khaina bai bosa rang borni phai nai oboke nungsing mana ani ITR tongo ang ani ITR balance sheet phunukja ani rang borni phai ani bo business ni phai ang media lo tini explain ni rimani karon khe bo question khai ka rang borni phai nai rang borni phai ka ansin joto no obotong ang tam samung khai ka ang agri project khai ka ani cement trading khai ka ngechini manufacturing unit tongo toy factory tongo tamani bagi sini rang phayang nai tamani bagi rang phayang nai bojang ni rang phayang atte ke sabini question ke busu bakwas question khai ka bo je down money rimani bai kisti rimani bai malikin dia phun ang mani o nungne ma mane public lokor ma mane sung Tripura saro fake bai se joto samung khayo ani দাদুনি পর্যন্ত তাও জায়গা কাগজ করে ফেক বাইসে টংলাইও সং কবি বাইসে টংলাইও বলে কাইসা এডুকেটেড বরক হানি বুঝিনাই বরক হানি দফানি কক সানাই বরক আনি নকো ফাই ফাই কক সাপাইও কাহাম কাম কক সাপাইও বতলাংখা এরপর সে আমরা ফেক তবে বিনিময় খাইও আসলে লাখ লাখ টাকা নেই আনি কোম্পানি নি ফাইন্যান্স খাই বিনিময় গাড়ি পাই খাই টাকা বতাবো ও গাড়ি রঙ লুপো যদি আনি উপর এলিগেশন থেপা কাম খাই ও তো মিয়া আর ভাইকে সরং দিলাবো ফ্লেশ খেমাকা যে গাড়ি খবো হনে গাড়ি নি জিপিএস লোকেশন তো আংতাও মিডিয়া নর রেখা একদিন তে বিনি নকো থুকানা ও গাড়ি যে দিন থেকে ডেলিভারি না খা ও বিনি পরের দিন তানি বাকি বিন নকো গাড়ি থুইয়া আনি নকো তানি গাড়ি থু আর কুশন কেতে কাইসা মার ফাই থাঙ্গো জাগো আং
o dino je gari romjan nai dino ang saisi meya jodi ani mugui cash tongka ani gari ni mugui cash tongka ke ano thana chithi dikhamo ano thana phone khaikamo never ang kuno din chithi bo receive khaya au phone ke ani NCC thana ni just 1 kilometer sani no boroko saimano ang kaisa respected businessman ani PG tong ani security tong boroko joto arrange khayo boroko saimia diba Rajesh Tripura ni no but o dino सबजन थांगै आं एक्चुअली चिनि खरांगो दिनो थांमानि कारण आं ते कैसे सानाम सुंगो क्लियरिफिकेशन खाइनाम सुंगो अनेक बरफ बन्दले दं पाब्लिक अदिन थांबाय कारण खाय आं चिनि खरांनि मालिक बाय कुनु अबकरै अमाय कुनु रिलेशन करे काहाम बाट एज ए अब सिनिलायो बकाइसा मालिक आं बकाइसा बिजनेसमैन कान बिनि अरो आनि आलुरंनि एडभार्टाइज रक आनि कंपनीनि एडभार्टाइज चलियो आं 2-3 मास आं थांबाय आं बिनि आबनो but o dino ang kai time kisa man ka ani bukrang jeng ino thang manai bukrang jeng ino bolal bahaduron ga ang thangai ei ang bukrang jeng ino thang nage oro kisa rang de kalang kana hangai habai office habai ang rang de phemani rang 3000 ang jomari pheka boy 1000 khai ek chalogo ang abono rang de phai offer nemala gari kare driver na phone khaimala sir chonba purbo thana tei phejamni jao ang phone khaika SDPO na phone camera pore kai sawo NCC pizot lang thanga nini gari mui cash tongo ton kan ti debon ma o tariko nini mui cash uza gari ke maza khani gari ba bini sini sawo ari enggak ang madam saka madam ang phaina nang nai enggak bo sawo ayu sawo ano nang phaina nang ya ang borong ya roi rokhonai nogo police rong no borong no nogo to nei dipeka enggak borok sawo ঠিক আছে inquiry kisama khainai tarpore yakar nai ni sawo gari ang bo mane kha enggak boje kaise kok samani যে বিনি গাড়ি আংকেতানি ও গাড়ি নসিস খাইকা যদি কোনো প্রপার্টি বা কোনো অবনয় বিবাদ খাই আইনো তঙ্গ অবন সকাং পুলিশ সিস খাইরাগো আপনাদের কবিতামো তাতালতামো অব কোর্ট সে রায় দেবো থানানি ইনকোয়ারি বেসিক বাই ইনকে বলে ভাইকে উইথ আও জাজমেন্ট ফাইজিনি সকাং সাইমান কা গাড়ি মালিক বন হন কাইসে সংবিধানও তঙ্গ নং যদি 12 মাস 12 যদি কাইসা নগো কাইসা বড় নগো 12 তংখানো ओंखाय ओ नंनि मालिक नंगो लायो आइन सावो बर सुप्रीम कोर्ट से साव आं साया रायदा से साव ओंखाय आंनि क्वेश्चन कायसा फायो रायदा से अकम साव ओंखाय बोले भाई के साइमन का डाउन मनी रोइबो एस्टिमेट रोइबो आंगानि मालिक 5% बंगमे देबा आनि राइट तंग ना बोले आं से अपनी फेयर जतो पे खाइ तंग ओंखाय आं मालिक 10% लिंक ना बोले क्वेश्चन मार्क फाइथां हो जागो Torong kan ti debon ma ate kaisa kai bo te last to kaisa kok saka bo ang bai bhai ke sinilai bo ani product nukha nondonagar chini address nukha nugoi bo chini office phaika or DSP torun debon ma ang DSP torun debon bo ko my relation ke sikre bole tan ti fene bani or DSP torun debon me or kono kok se ob na kare bo tam bai ke saka DSP torun debon ma bontle bo boino tum sik shinga bagai bo obo no बताबो बिनी चाहिए न बिनी जे करप्शन न हुइना बागै बताबो 1 by 1 बो अटैक खाइ तंखा कारण बिनी जे करप्शन ताबो जों जत साइमान जों कोर्ट थांजा अलरेडी बिनी मंगै जों 7 टा केस रिखा अबनि रिसीव कपि सा जों मीडिया न रिखा 7 टा केस बताबो बांसिना बागै लामा नाइतो बै बम मीडिया न मिसयूज खाइ दङ बिनी चकर के ताक लाइदि लुकुरक सराय साइमान न जतकन रेजाल्ट लंनाय फाइ जखन रेजाल्ट फाइनाय लोकरक बो साइमानानो चिनि बाहाय के कंपनी न बो आउ खाइका चिनि कंपनी नि जखन जों ग्रामीण बैंक TGB बैंक एंड पंजाब नेशनल बैंक नि जों SBI नि जों एग्री सेक्टर डेवलपर जों MU साइन खाइजाक दङ ओंगाय बर ताम खाइका बिनि बो से वाइस चेयरमैन हने डुप्लिकेट साइन खाइयै अनेक रांति साकाबो इनके बो तो स्टेटमेंट रिजल्ट न हामबाय ग्रुपनि कुनु या ना इनके नों बाहाय के चीटिंग खाइमाका हाय खाये नों बाहाय के वाइस चेयरमैन आं तो फुनुजाक मीडिया रनो नों बाहाय के वाइस चेयरमैन हने साइन खाइमाका निने अपॉइंटमेंट लेटर बरो सबनो ना अपॉइंट खाइका अ कंपनी नि अकाउंटेंट हने से जों साइमान बगति वाइस चेयरमैन हने जों ऑडिटर से साइमान छियो टोटल रां बो टोटल हिसाब खाइका के 1 करोड़ 82 लाख बगाबला खाइका अ जगाव 45 लाख जों बेक मान खामाय या बिनि एक बलून खाइमानि ओला 45 लाख रां जों बेक खाइनाय बायखा आरो जों रिपुर के काहाम नापुर के हामिया अब तो कोन कगिया बोले
আর চিটিং খাইমানি তো বোঝে চিটিং খাইমানি যে চিন अब কোম্পানি কাইসা চেক মণিপুরনি যে চেক খাইমানি अब 10 লাখ नि চেক বজে বিনি অ্যাকাউন্ট অফ 6-7 লাখ ট্রান্সফার খাইনা মানি অবন তো এটা ইনভেস্টিগেশন চলাই দङ आं অবন তো সানাম সুঙ্গিয়া अब থানা তেব কাম সাইমানাই থানা তাম স্টেপ নাই দङ আর প্লাস 3টা ল্যাপটপ দङ দুইটা ল্যাপটপ কাইসা ডেস্কটপ হাই টেকনোলজি ডক্টর চিনি और हार्ड डिस्क दङ কোম্পানি नि कंपनी जरो जत ऑफिशियल इनिशियल ज चिनी अब तंगनानि ब तुइ फेका अब नगो अब न आं नायो बगलो कर सराय साइमान आं थंजे तामो अब लाइबा आं फायांगि तंगमानि कारण तिप्रासा वालाय बाहाय केंगलायनाय आं आउट ऑफ मीडिया नि फातार बरफ सिया जार खायै केस रिफान अब बन कुटतलांगै बो पाइरना नाय मानि আর তে কাইসা কাই আং অবনো মিডিয়া না সেকাম বরিখা অব আং তো মিডিয়া না দেই দং অমখাই লাস্ট আং সাকাবো ন আনি গাড়ি আনো কিফিলি দি আনি ট্রাক রক ন আনি যে ট্রাক রক যত মেনশন খাইজা তো নাম্বার সহ আনি ট্রাক রক আনি গাড়ি রক আনো কিফিলি দি এপিডিপিট খাই দি গাই নং অব আং নিনি লুন দমারবা আং যত সুই দিবে না যেহেতু নিনি মুগে আং গাড়ি কারে খাবা আং সুই দিবাই নাই এট আ টাইম হনে অলরেডি ব্যাংক ম্যানেজার नि और ব্যাংক एजीएम नि और पोस्ट करसा नि और जों अलरेडी थांलाय जा राजमेग बाट बथांगिया बहुइजागि दङ আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কখাই যখন গাড়ি ডেলিভারি না পুরো অন্য কাইসা ইনসিডেন্ট হইতো তখন না এই যে নন্দনগর যে আসুক লাইমানি ত্রিপুরা মুই ভাল্লাই হনাই আফ্রুক ববো চিনি লগে বই আসুক যা আসুক মানে হলো বখার থাকা এগা ব ফাইয়া আং সে থাঙ্গই ও গাড়ি রং ডেলিভারি নাও ডেলিভারি না মানে হলো ও গাড়ি না আং চালো আং ইনস্টলমেন্ট দো আজ পর্যন্ত ব্যাংক ফোন না ইনকোয়ারি খাইমানো সব ইনস্টলমেন্ট দি তব দাম দি গাই ও ট্রাক গাড়ি সারো সাসে ব বিনি হনে ক্লেম খাयो বিনি মন কিসাং মানি বাগै ইনকে তাবো ও হাও তাম কুবই করি খাদা ও হানি তাম কুবই থিথাং খাদা বই তাতাল কম মাংসে পিরি দङ ब काइसा सरम जाति मय यूट्यूब चैनल न यूज खायै अच्छा कुबैकक साकांका आं मिया आं काइसा मुंना मुसु ब गजार बिनि कुबैकक नखर जा ओ बन स्किप खाय फुनुगो तानि बगै फुनुखा आंबो बकिसा सिना मुसु नन लोकरन बिसकाव आं क्वेश्चन खायो लोकरन आं सुङो तिप्रासानि काइसानो कंपनी दङ अ हाव ओ इंडस्ट्री बिसिंग इंडस्ट्री सेक्टर गवर्नमेंट इंडस्ट्री फूड पार्क स्टेट गवर्नमेंट वानसर नि गोसारो गोलबाजार आसुगै बिजनेस खाने जों काइसासे जनता थंदि सिनि नाहामन कल सिनि दखानि बररनो जों फोरोंनि खालामना नांगौ सिनि बररनो जों सिसारि खालामना नांगौ बाहायके बिजनेस खाने फोरोंनि खालामना नांगौ नों जुदि हाय खाय गेसनो फेट खायगला कुबै तते काइसासे नोंतानि कुबै कखनो सायाबा আর তিনি তো যদি তরুণকান্তি দেবন মা হাইকে নি তংখাংকাই ব যদি লুটে জাগে তংখাংকাই কোটি টাকা লুটে জাগে থাকা বিনি বড়নি রাং ফাই আনো কি আংকি সিনা মুসু বড়নি ইনকাম বিনি ইনকাম সোর্সেস তামো ব যে গ্যাস এজেন্সি মানে বিনি গ্যাস এজেন্সি ইনকাম তাম বতাম ফোনকা ব কাইসা এপিডেভিট ফোনকা 2021 বিনি এপিডেভিট বতাম ফোনকা আং বন কিসা ন লুকরনো ফোননা মুসু और फाइथांगो अबखे बने ब नोटारी खायै इनकम टैक्स बैंक एंड सेल्स नो ब जे टैक्स रिमानी फुनुमानी और बताऊं सका अमखे 2021 2 আগস্ট नि 2 আগস্ট 2021 नि बिनि स्टेटमेंट आंगब आइडिया देतै फेमानि बबो फुनुखा ऑलरेडी अप्रूव तो गाड़ी से नखर जा बिनि जदि गाड़ी इनका बिनि आइडिया रो करै आनि आइडिया रो गाड़ी दङ तानि बागै आनि बरनि रां फाइका
ang Rupindra Jakma munggai kaisa borong ni ora payment mane bini ora ang withdraw khai or receive joto tongo debt device ho ang Rupindra Jakma ni ora kaisa payment mane ulo ang o jaga ani pun total statement tongo ang evidence sara kok saya evidence roisi kok saw nung evidence sara kok to sadi lukorong nono maaf khaigala te kaisa khai bo oro saka bini matro 2 lakh se cash tongo 26 लाख नि कैसा लोन तंगो हनै और बो सराय के साका ये बो बाहाय खेले कोटी टाका मारे जाखा आंगर कैसे क्वेश्चन खाइना मो नों कोटी टाका बाहाय के मारे जाखा निके 73 लाख तो नों आगे से चिनी कंपनी नि रॉयल ब्रदर्स कंपनी आसाय माने बरनि फंडिंग मन खा डॉक्यूमेंट सामने जे लख लख रां नां माने लाख 1.5 लाख ले नांगो कैसे कंपनी सामने और आंगर नों बरनि तो बखा अब तो नी लोन उजा गया अब तो कैसा लोन बुक करेंगे नी बो जगह ने फाइका orang नी आईटीआर पे खाइ माने जीएसटी पे खाइ माने जतो चिने अकाउंट ने थाओ क्या आं लोक रंग बुस काम कैसे कक सराय साना मुसुगो बरक ताबो अबनो चिनी मीडिया सेंड करा दंनो बर खपका आं कैसा बर्थडे प्रोग्राम थां माने ओ बर्थडे प्रोग्राम न तयो जागो रंजित बाबू तंगो नंगा जो तो मीडिया पर्सन लोग तो आंगो मीडिया नो किसा मिसा वो एडवर्टाइज रिमा बागे बोरम रोइदि का आं थांगा 5 मिनिट नि बागे अबनो मिसयूज खाइका कासा एडवोकेट नो मुखां सका ओ तामो ओमाय के दफा नि बोरम नो फोरोंनाय दफा नागोगनाय हे दफा फोरोंनाय बोरो दफा सानानि राइट चेक करे नरमनि दफा ने कक से सानानि राइट करे विदाउट एविडेंस कक साव नों बाइक के साइमन कबा डाउन माने दिखाई इंस्टॉलमेंट दिखाई ओ गाड़ी नि मालिक में आने अब कोर्ट से डिसाइड केने नों डिसाइड केने साबो कोर्ट से डिसाइड केने हु इज रॉन्ग हु इज राइट कोर्ट से डिसाइड केने नों जा कोर्ट नि जजमेंट ने आगे नों कक साइमेया आंगो साया संविधान न ताथंदी संविधान गरम देदि कायसा रेस्पेक्टेड डीएसपी नों और मुंखुरका तानि बाय खुरका नों जुदि बरम दिखांगाय बन तानि बाय खुरका आं तो बनि सुसे नों मालाया नों सानि नको आनि प्रोडक्ट नुबाय आनो चेरि फायो आनि नको आनि याकुं गेर रम फायो नों दफान हामदांनाय बरक नै कत रकम कक साफायो आनि नको फायो आं तो नि नको थांगिया नों फायो जत कत रकम कक सावै दफानि कक सावै आं नों बाय एंगेज जों ब्लें तिनि बाहाय के नों कक न साइमान का सराय के लुक साइमाना नांगो हायसे तैबो तंखो जों विदाउट एविडेंस कक साया हामबाय ग्रुप फालतु फटो कक साया हामबाय ग्रुप आसाय माने कारण कायसानो हामबाय मीन्स चिन तिप्रसा कक बाय जतन साइमान तामो हामबाय जीवनो केनि हामया खाया अब वेरी क्लियर जत तिप्रा हास्तिनि चिनि तिप्रा सारनो बरम रोय आं आनि कगला पान्दा अरनो मुथागो हामबाय जतन